बिलाचो अनकॉन्स्टिट्युशनल पोगो बिलाचो तुमकां काय म्हणटात? हय, पोगो बिलाचे म्हणजे मायकल लोबो म्हणटले कित्याक 9,500 वोटींग जी मायकल लोबोन केल्ली आसा आपल्या मतदारसंघात कलंगुटान जे लमाणे आसा चडशे आनी त्या लमाण्यांक पोसपाक लागून तांकां साल्वार करपाक लागून ताका पोगो बिल हे अनकॉन्स्टिट्युशनलूच दिसताले. आतां तेची बायल शिवोले पावल्ली आसा, थंयसरूय लमाण्यांचे वोटींग वाडत आसा म्हणून आमकां न्यूज मेळत आसा. तेजे वोटींग कार्ड कॅन्सलेशन आमी चालू करतले फुडल्या इलेक्शना पयलीं. सो हे लमाण्यांक वाचोवपाक लागून आपल्या मायग्रंट वोट बँकांक वांटोवपाक लागून मायकल लोबो पोगो बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटलो. हांव मायकल लोबोक सिंपल सांगता, तुका गोंयकार कोण तो डिफायन करपाचो ना मरे. गोंयकारांक गोंयकार म्हणपाचें ना, मायग्रंटांक तुमकां भायल्यान येता तांकां गोंयकार म्हणपाचें आसा जाल्यार आनी ते आमचे बील अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा जाल्यार तूं तुज्या सीएमा कडेन मिटींग घे. कित्याक तूं सीएमा कडेन मिटींग घेवन सेटींग करपाक सगळ्यात नंबर 1 एजंट आसा तूं. गोवा मायल्साक सेटींग केलें, टॅक्सी मिटराक सेटींग केलें, टॅक्सी स्पीड गव्हर्नराक सेटींग केलें आनी आतां CRZची सेटींग करपाक तूं भोंवता. सो बीजेपी तुका फक्त एजंट कसो यूज करता की लोकांक ज्या जाग्यार लोक प्रोटेस्ट करता थंय एजंट कसो तुवें वचपाचो आनी थोड्या लोकांक घेवन थंय वचून तुवें वचपाचें, पिशान काडपाचें आनी लोकांक फोंडान घालपाची. ही तुजी हिस्ट्री आहा, ही तुजी हिस्ट्री आहा. सो हांव तुका सांगता परत सीएमा कडेन वच. तुका कोणाक 10 जाणांक 12 जाणांक कोणाक घेवपाक जाय तांकां तूं घे आनी तूं सांग तांकां की रिक्वेस्ट कर की पोगो बिल जें आमच्या असेंब्लीन घातलां जें तुमी अभ्यासान दवरलां, हांव परते म्हणटा ह्या बीजेपी सरकारान अभ्यासान दवरला, हे बिल परते टेबल कर, तेजेर डिस्कशन करया. गोंयकारांकूय कळोनी की खंयचो आमदार गोंयकारा वांगडा आसा आनी खंयचो गोंयकार मायग्रंटा वांगडा आसा हें ओवर एंड आउट जावनी. एवरी टायम तुमी गोंयकार 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 म्हणून गोंयकारांक पिशान काडूं नाका. जर झारखंडान झारखंडी कोण हें डिसायड जाता 1932 जर डेडलायन जाता जाल्यार गोंयान 1961 कित्याक जावपाक शकना? सिंपल क्वेश्चन. जर झारखंड करपाक शकता जाल्यार गोंय कित्याक करपाक शकना? आतां मायकल लोबोन सांगपाचें की झारखंड इंडियन येता काय ना तें. तो म्हणटा आमी इंडियन खंयसरूय जागो घेवपाक शकता, खंयसरूय हें करपाक शकता. जाल्यार मायकलाक हें विचारपाक केरला खंय पडटा? केरला लँड रिफॉर्म येता, तमिळनाडू खंय पडटा? इंडियन पडटा काय पाकिस्तानान पडटा काय अफगानिस्तानान पडटा? नाजाल्यार मायकलान शिकचो, तो शिकला काय ना म्हाका खबर ना. तेणी जॉग्राफीची बूक 5वेंतली 6वेंतली खंयच्या स्कुलान गॅदरिंगाक वयता आनी कित्याक वयता स्पोर्ट्साक वयता तेन्ना ते जॉग्राफी बूक घेवचे तेणी ते भुरग्यांचे 5वेंतले 6वेंतले आनी ते वाचचे की हे इंडियन कितले स्टेट आसा आनी हे स्टेट इंडियन पडटा काय ना ते. कित्याक ताका खबर आसतली काय म्हाका खबर ना. कित्याक ताका खबर आसतली फक्त लँड कन्वर्जन, जागो खंयचो रेड मार्क करपाचो, ऑरेंज मार्क करपाचो आनी कोणाक फोंडान घालपाचें, कोणाच्या घरांच्यान रस्ते काडपाचे, शेतांच्यान काडपाचे आनी कोणाची शेतां घेवपाची दादागिरी करून पळय इतलें मायकलाक खबर आहा. आनी ह्या मायकलाक सांगपाक सोदता तो गजाली करता गोंयकारांचे, CRZचे. हे 3 फायली आमच्या कडेन अड्डाचे. मायकलाक चॅलेंज करता. सर्वे नंबर 51/5 अड्डाची ह्या जाग्याचेर तेंचे जमनी मायग्रंटांनी चोरलेले आहा. ही केस सॉल्व कर. सर्वे नंबर 51/8 हेतून मल्टिपल MOU आसा, फेक सिग्नेचर आसा. हे सगळे ही फायल जर जाता मायकला कडेन ही सॉल्व कर. 12 वर्सां तूं आसा आनी ह्या केसीक आतां 10 ते 12 ते 13 वर्सां जाल्ली आयलो नाय केसी. सर्वे नंबर 82/4 हांगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा आनी फेक सेल्डिट्स केल्ल्या. गोंयकारांच्या जमनीर मायग्रंटांनी फेक सेल्डिट्स केल्ल्या, गोंयकारांचे जमनी चोरलेल्या. ह्या मायकलाक जर गोंयकारांचे पडलेलें जाल्यार आयज कलंगूट कांदोळे चेडवां लोक विकचे नासले, ड्रग्स विकचे नासले. कलंगूट कांदोळे बिझनस गोंयकारांच्या हातीन आसपाचो. आयज ह्या मायकल लोबोक आनी दिलायला लोबोक इतलेंच जाय की गोंयचो बिझनस, गोंयकारांचो बिझनस बंद करून मायग्रंटांनी ओवरटेक केल्ले. जशें कलंगूट कांदोळे शिकेरे जसो बिझनस मायग्रंटांच्या हातीन गेला कोस्टलायन, तशीच कोस्टलायन वागातोरची, अंजुनाची कोस्टलायन जी आहा ती लमाण्यांच्या हातीन दिवपाक, म्हणजे हो लमाण्यांचो बापूय मायकल लोबो जो आसा ह्या बापायक तांकां तेची कोस्टलायन आहा ती लमाण्यांच्या हातीन दिवपाक जाय. हे क्लियर कट जाता. दिल्लीकारांच्या हातीन दिवपाक जाय, क्लियर कट जाता. आनी दॅट इज द रिजन गेल्या वर्सा तेणी शेकवाल्यांक पासून त्रास करपाक चालू केल्या. कित्याक शेकाच्या फाटल्यान सगळे दिल्लीकारांचे लॉबी आहा, तेंची व्हडली व्हडली रिसॉर्टां आसा, तांकां बिचाचो तांकां व्यू मेळना, तांकां वाट मेळना, ताका लागून तो त्रास करता. सो मायकल लोबोचेर कितलो विश्वास दवरप कितलो नाय लोकांनी ठरोवपाक जाय. ज्या मायकल लोबोन खुर्सा कडेन वचून फोटिंगपणां केली, महालक्ष्मी कडेन वचून फोटिंगपणां केली, बीजेपी गाळयो मारलो, परत बीजेपी वांगडा गेलो, मायकल विश्वजिताक गाळयो मारले, विश्वजिता वांगडा खांद्यार हात दवरून नाय तेजी बायल थंय सेल्फी काडटा जाल्यार तुमी चिंता कितले ह्या मायकल लोबोचेर विश्वास दवरपाचो. इलेक्शनां लागीं पावल्ली आहा. आतां मेंबर ऑफ पार्लमेंट इलेक्शन आहा. सो RG पार्टी थिंगा येयल्ली नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. म्हणजे जो मनोज परब जो आहा
तो आपले कितें तरी पोगो बिल म्हणून स्टार्ट केले ताणें आर्ग्युमेंट. सो आय डीड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ हिम ऑन पोगो बिल. So I had to keep quiet. My focus was only on CRZ issue of Anjuna Vagator Shapora, where locals are being told to shut their businesses. लोकलांचो धंदो बंद करचो म्हणून हायकोर्टाचो आदेश आणि त्या खातीर आमी थिंगा गेल्ले ते मिटिंग लोकांक एक्सप्लेन करपाक की कितें करपाक जाय पळय तें आनी आमी एक्सप्लेन केल्लें आहा. तितून मनोज परब जो आरजीचो प्रेसिडेंट आहा, जो तेंचो कॅन्डिडेट आहा, प्रपोज कॅन्डिडेट ऑर वॉट एवर दे हॅव डिक्लेअर्ड हिम, तो आपूण पोगो बिल घेवन येयलो थिंगा. सो पोगो बिलाचेर आमचें डिस्कशन कांय ना. गोवा इज अ पार्ट ऑफ इंडिया आणि जो तो लोकलांक फटयता आणि फटोवपाचो प्रयत्न करता ते टोटली इलिगल, अनकॉन्स्टिट्युशनल. हे हांव ताका थिंगा सांगपाचो, पूण ते लोकां फुडल्यान म्हाका सांगपाचें नासलें. आय जस्ट स्माइल्ड and walked aside. So that bill what he is trying to bill is unconstitutional. आमचे मुख्यमंत्र्यान, चीफ मिनिस्टरान जे शेतां म्हणजे पॅडी फिल्ड्स कॅनॉट बी सोल्ड टू अ नॉन गोवन म्हणून बिल हाडलेले आहा. तेका कितें म्हणटा तो? दॅट इज नॉट वॉट ही इज ट्रायंग टू प्रपोज. लँड फॉर गोवन्स म्हणटा, बायलांक कोणें इकले? आमी काल डायरेक्ट ताका क्वेश्चन विचारले, बायलांक कोणें इकले? जी आमची गोंयान भाटां, जी आयज भायले लोक येवन हॉटेलां बांदली, बिल्डिंगां बांदली, फ्लॅटां बांदली, रिसॉर्ट्स बांदले, गेस्ट हाऊसेस बांदले, कोणें आपले बंगले बांदले, हे कोणें इकले? आसागांव इतली बंगले येयले आनी सगळे बंगल्यांनी 99% भायले लोकांनी इकते घेतले. ते कोणें घेतले आनी इकली कोणें? सो वी कॅनॉट ब्लेम द गव्हर्नमेंट ऑफ द डे. If you want to build your own house tomorrow in Mumbai, in Karnataka, wherever he says, you can go and build. Means a Goan can go, if he has money, can go and buy land there and build. गोय आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय, सगळे लोकांक. तो सांगता पळय तें न्हू, ही इज ट्रायंग टू मिसगायड. दिस इज, आय हॅव सेड इट अर्लियर ऑल्सो एंड आय एम सेयिंग इट टुडे. तो मिसगायड करता लोकांक की आमी पोगो बिल हाडीत जाल्यार अशें जातलें म्हणून. तेचे तो दिस इज, गोवा इज नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर कंट्री. It's a part of India. It's a part of Bharat. And when I'm saying it's a part of Bharat and India, means we are within the constitution of our country. That is constitution of India. Teka sang the constitution was पयली. And the constitution वाजीत तो जाल्यार तेका कळटले की तेणे जे बिल हाडूंक सोदता ते इलिगल म्हणून. तशी खूब बिलां खुबशे स्टेटींनी आहा टू प्रोटेक्ट द लँड. आय फुल्ली एग्री विथ partly what he is trying to say. Which chief minister has brought that you cannot sell paddy field to any outsider. तुका minimum 25 years domicile जाय, म्हणजे 25 वर्सां तू गोंयचो आसपाक जाय. गोंयची रेसिडेंट सर्टिफिकेट जाय तुका 25 वर्सांची. ते आमी बिल हाडलेलें आहा असेंब्लीन, तेजेर अमेंडमेंटूय हाडला. सो तो जे कितें सांगूंक सोदता आनी लोकांक फटोवंक सोदता, हे लोकांनी खंयसरूच आयकपाचें न्हू. हे कानान आयकून हे कानान सोडपाचें. ही इज अ पॉलिटिकल पार्टी. आय रिस्पेक्ट दॅट. एवरी पॉलिटिकल पार्टी विल हॅव देअर ओन से. whether it is Congress, whether it is RG, whether it is MG, whether it is any other political party, will have this. But he is trying to आमकां बेश्टे मिसगायड करून लोकांक गुणायता इलेक्शनाचो टायम. The issue today is CRZ. Issue today is sealing of the houses of the local inhabitants of the coast. जे कोस्टार रावता, कोस्टल बेल्टाक रावता, तेंचे धंदे सील करपाचे प्रश्न आहा. त्या खातीर आमी गेल्ले थिंगा. पोगो बिलाचेर आन्सर करूंक हांव वचोंक ना थिंगा. एंड आय एम नॉट नोबडी टू आन्सर. तेका लोक आन्सर करतले. MP इलेक्शनाचो रिजल्ट येयले काय कळटले की पोगो बिल खंय आहा पळय तें. वी आर पार्ट ऑफ इंडिया. We are part of Bharat. You cannot stop a person from Mumbai to who is coming in Goa and buying a house over here. You cannot stop. If a Goan wants to go to Mumbai and buy a flat or a house over there, you cannot buy. You can buy. Whereas agricultural land you cannot buy, which we have brought in Goa also. So teka khub rules and regulation लागचे पडटा. You have to be a agriculturist if you want to buy in Maharashtra. You have to have that Krishi card or you have to have their certain rules and regulations you have to follow, and then you will be able to buy because you are a part of India. But a sanat land or settlement land you cannot be stopped from buying.
तू महाराष्ट्रान वचून सेटलमेंट लँड घे, तुका इफ यू हॅव द मनी यू कॅन बाय इट. सो वाय इज ट्रायंग टू मिसगायड द पीपल?